विभाग भ्रष्टाचार ऑफिसर मार्च एप्रिल मे हूँ पौष मास एमाने कला संपत्तिर कला पहाड़ भली मासरे रोजगार कर फॉलो अप करुवा अनुकरण करुवा किसी भ्रष्टाचार कर्मचारी को अहंकार उपरे आज आम तर्जमा करवा। मु डॉक्टर सुनील कुमार रथ आर न्यूज रे पुणी सबु दर्शक को स्वागत जनाऊँ। खबर आरंभ करवा बांकी जेल रे सूर्यकांत साहू 2013 बैच वार्ड जनक दीर्घ 5 वर्ष धरी बांकी जेल रे कार्यरत थिले। गत वर्ष ए महाशय को कटक मंडल कारागार को बदली करा जायथिले मध्य परवर्ती समय रे ए महाशय पुणी अनुसया जेना को हाथ गुंजा देई पुणी बांकी जेल रे आउ गोटे वर्ष अटैच होइथिले। किंतु ए वर्ष ए महाशय पुणी 20,000 टंका अनुसया जेना को देई सारलेनी। ए महाशय अहंकार कहूछि जे मु जेते बेले जो जेल को चाहिए से जेल को जीवी। एबे ये जीत करछंती मते नरसिंहपुर जेल दिया जाओ। सूर्यकांत साहू दीर्घ 6 वर्ष धरी बांकी जेल रे रहथिले मध्य 3 वर्षिया बदल नियम को खोला खोली उल्लंघन करा जायछि। जेल डीजी कहउछंती जेल ठीक से चलीछि। जेल मानुअल को जेल ऑफिसर कर्मचारी फॉलो अप करछंती। किंतु एटी सूर्यकांत साहू 5 वर्ष रहिला परे गत वर्ष कटक को गला बेले काहेकि पुनर्बार तांको अटैच करा गला। पुणी ए वर्ष मोर इच्छा मुताबक मु नरसिंहपुर जेल को जीवी जेहेतु मो अनुसया जेना को 20,000 टंका दे सारलिनी। मते केही मध्य अटकई परिबे नाही। अनुसया जेना रहिले आपन को अटकई परिबे नाही कारण अनुसया जेना होचंती लांचुआ डीआईजी। किंतु आमे प्रोटेस्ट जारी रखिबु काहेकि सूर्यकांत साहू को अलग जगह को बदली करा जीवन। एटी प्रश्न होला जे भ्रष्टाचार ऑफिसर केवल लांच पई एटी जेल मानुअल को उल्लंघन करंती। एटी सूर्यकांत साहू कहिबे जे मोर होम सब डिवीजन थाई मध्य बहु वार्ड होम सब डिवीजन रो वंचित अछन ताको क्वेश्चन करा जाउछि तोर समय है नहीं। जेतबेले 6 वर्ष पाखापाखि रही सारी कहीं सूर्यकांत साहू को अलग जगह को बदली करा न जीवो आमे साधारण प्रश्न करथिला बेले जेल डीजी को मध्य जवाब मागिबु। एवं अनुसया जेना कहीं लांच नहीं तार कैफत मध्य दिंतु। बारंबार आमे अभियोग करूछु किंतु ए भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट मामला कौन सुराग पांत नहीं। आमे व्हाट्सएप रे चैट दउछु आमे फोन पे ट्रांजैक्शन दउछु। वार्ड निजे कहउचंती अनुसया जेना हमको गीता थ्रू पैसा मागुचंती सरदार थ्रू पैसा मागुचंती आ किछि वार्ड ना कहउचंती किंतु कार्यानुष्ठान सुनो झाड़ी हे जानती जेल डीजी सुशांत नाथ कौन से ऑफिसर विरोध में कार्यानुष्ठान हेबनी। जेल को मु जो भली चलेबी से भली चलिबो। मु होछि 1993 बैच रो सबुठारो भ्रष्टाचार जेल डीआईजी सुशांत नाथ। जेल रे जेते करप्शन हो आसामी फेरार हो जानतु जेल रे आसामी मरी जानतु खाइबा को न मिलु मद बिक्री हो गंजाई बिक्री हो मोबाइल सेवा चालू शिफ्ट ड्यूटी न हो एठी रोल कॉल हो एवं जेल मध्य रे ऑफिस ऑर्डरली चालू रहिबो। किंतु मु कौनसी ऑफिसर विरोध रे कार्यानुष्ठान देबिनी। प्रति मास रे जेल डीजी को पाख को मासिकिया भत्ता पहुंची गले जेल करप्शन जो भली चली केवल सेतिकी नुह जेल पे मास मास खटुथुबा सबुठारु छोटिया कर्मचारी से ठिकारे हुंतु कि परमानेंट हुंतु सरकार कहउचंती जदी 3-4 वर्ष काम करि सरछ ठिका कोन ताको रेगुलर करो। किंतु एई भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट रे सुइपर को अणदेखा करा जाउछि। सुइपर दरमा मध्य हजम कर दउछंती। लेट्रिन सफा करुथुबा जेल रे आसामी को लेट्रिन सफा करुथुबा कर्मचारी करो बकेया राशि मध्य आज पर्यंत दिया जाउ नहीं। ये एते छोट श्रेणी रो छोटिया कर्मचारी को दरमा जो माने हजम करि पाउछंती तांको दिमाग को मध्य मानिबा को पड़िबो। मन रे थोर मध्य एमानकर अनुशोचना नहीं जे सुइपरकर दरमा आमे काहेकि खाइबु। जेतेबेले
462 ଟଙ୍କା ଦିନିକିଆ ମଜୁରୀ ରହିଛି, 5000 ଟଙ୍କା ସୁଇପରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଦରମା ଦେବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଟାଉଟ এই কন্ট্রাক্টরଠୁ ଲାଞ୍ଚ ଖିଆ ଜେଲ୍ ଡିଜି କଦାପି ଜେଲ୍ର এই କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି 40% ଦରମା ଦିଆଯିବ? ଜେଲ୍ ଡିଜି କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦରମା ଦିଆ ନଯିବ? କାହିଁକି ଜେଲ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ରାଜ ଚଲାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସୁଇପରଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାହାର କରିଦେବାର ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି? କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ବାହାର କରିଦେବ। ଏଠି ଜେଲରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଯୋଉଠି ୱାର୍ଡର କହୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନକୁ ଚାହିଁବି ଯାଇପାରିବି, ମୋର ଅନୁସୟା ସାନା ସହିତ ଜେନା ସହିତ ଭଲ ଲିଙ୍କ ଅଛି। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଜେଲକୁ ଯିବି ଇଚ୍ଛା କରିବି ଯାଇପାରିବି, ମୋର ମନୋରଞ୍ଜନ ପତିହାରୀ ଅନୁସୟା ଜେନା 2 ଜଣ ସହିତ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। କିଏ କହୁଛି ମୋର ଅନୁସୟା ଜେନା ମନୋରଞ୍ଜନ ପତିହାରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସହିତ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତୁ କୋଉଠିକି ଯିବୁ କହ, ମୁଁ ତୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରେଇଦେବି। ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଚାଲିଛି ଏଠି ଲାଞ୍ଚରେ, ଏଠି এই টাউটর ভ্রষ্টাচার অফিসরଙ୍କର ইশারাରେ জেল কন্ট্রোল হচ্ছে। এটি জেল ম্যানুয়াল কিছু নাই, এটি সার্ভিস কন্ডক্ট রুল কিছু কাম করেনি, কিন্তু এই ভ্রষ্টাচার অফিসর মানে যাহা করନ୍ତି সেই রুলস চালে। আকু রোকিবা পাই জনে ভাল জেল ডিজির আবশ্যকতা থিবা বেলে ডিসেম্বর মাসରୁ এপ্রিল ফার্স্ট উইক পর্যন্ত বারম্বার ডেট গড়ুছি জেল ডিজি পরিবর্তন হবে, জেল ডিজি পরিবর্তন হবে। সুশান্ত নাথଙ୍କ জায়গায় আউ জনে ভাল জেল ডিজি আসবে, কিন্তু এপ্রিল ফার্স্ট উইক তা পূর্বর নুহ। এপ্রিল ফার্স্ট উইক মধ্যে কেতে সত কেতে মিছ তা রাজ্য সরকার হি জানিথিবে। সেতিকি নুহ, এটি সূর্যকান্ত সাহু উদଳରେ পুলিন জেনা কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୀଳଗିରି କିମ୍ବା ବାରିପଦାକୁ କନଫର୍ମ ଯିବି, অলরেডি ମୋର ଡିଲ୍ ହେଇସାରିଛି। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅନୁସୟା ଜେନା ମୋର ଡିଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ 6 ମାସ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି, ଯିବି, ମତେ କିଏ ରୋକି ପାରିବେନି। ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଆ ଉପରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେନି। କାହିଁକି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ, ତାପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କାହିଁକି ବା ମାଗିବେ? କାରଣ এই ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଆହୁରି ପଇସା ମିଳିବ ଯୋଉଦିନ ବଦଳି ହେଇଯିବେ ପୁଲିଂ ଜେନା। এই ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ଜଣକ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଜିତ ରାଓଙ୍କ ସହ ମିଶି 3 ଜଣ ୱାର୍ଡର ବନ୍ଧନ ବେହେରା, ସଞ୍ଜୟ ପାଲ, ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ এই 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। এই ସବୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହୋଟେଲ ରହିଛି। କଥା ବିଚିତ୍ର, এই ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଟେଲ ରହିଛି। ହୋଟେଲ କୁ ଜେଲର ଡାଲି ଚାଉଳ ଯାଉଛି। ବୋଧହୁଏ ପୁଲିଂ ଜେନା ଯୋଉ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜେଲର ଜେଲର ଡାଲି ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପୁଲିଂ ଜେନାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜେଲକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଜେଲରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ, ବାରିପଦା ହଉ କିମ୍ବା ନୀଳଗିରି ହଉ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର, এই 3 ଜେଲକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋର ହୋଟେଲ ଭଲ ଚଲେଇ ପାରିବି, ଏଠୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ଲୁଟ୍ କରିପାରିବି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମତେ 1 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ରହିଛି, ଅନୁସୟା ଜେନାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସହିତ ପକ୍କା ନ୍ୟୁଜ ରଖିଛନ୍ତି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ এই ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିଂ ଜେନାକୁ ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ବଦଳି କରାଯିବ? ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ କାହିଁକି ଜେଲ୍ ମାନକୁ ଭାଉଲେସନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଜେଲକୁ ଭିଜିଟ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଜେଲରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଡର ବାହାର କରାଗଲା, ପୁଣି ରିଫ୍ରେଶ ଅର୍ଡର 2020 ମସିହାରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, 2025 ମସିହାରେ 2026। ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁଛି ବାକି କାହିଁକି ବା ମାନିବେ ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ଜେଲ୍ ଅଫିସର ଏଠି ଜେଲରେ ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯୋଉ ୱାର୍ଡର ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ୱାର୍ଡର ଯେତେବେଳେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ କରିଛି, କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? ମୁଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଯୋଉ ଆସାମୀ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛି ସିଧା ସେଇ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିମାପଡ଼ା ଜେଲରେ
मोबाइल धरा जाइथिला आसामी को बदली मध्य करागला एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड रे एवं सही सम्बन्ध एफआईआर मध्य रुज करागला कारण आमे जेतले सुशांत राउत को जोगाजोग करथिलु सुशांत राउत रोक ठोक कहथिले आमे जेल रो मोबाइल पाइलु एवं जेल मैनुअल जेल डीजी को ऑर्डर हिसाब रे आमे कोर्ट को अवगत करैलु एफआईआर दाखल करागला एठी सुशांत राउत मोबाइल देई नथिले तेनो एफआईआर रुज करागला एठी जदि सुशांत राउत मोबाइल देई थांते निमापड़ा जेल रे मध्य मोबाइल धरिथिले सुशांत राउत मामला दाखल करि न थांते कारण आसामी जनक सुशांत राउत कथा ही कहि आमे एई कथा कहबार कारण होछि एबे किछि दिन पूर्वरु किछि जेल रे मोबाइल सीज करे जाउछि हम पाखरे खबर रहउछि मध्य किंतु आमे नाचार आमे ताकू परिप्रकाश मध्य करि पारनो कारण हम पाखरे किछि एविडेंस पहुंचुनी जो माने कहउछथि जे हम जेल रे मोबाइल सीज हला आमे सुपरिटेंडेंट को देलु सुपरिटेंडेंट एफआईआर दाखल करू नाहंदी आमे प्रश्न करछु जेल डीजी को काहे कि जेल रे मोबाइल सीज हला मध्य मोबाइल सीज परे मामला दाखल करा जाउ नाही पूर्वरु ढेंकानाल जेल रे धौसानंद भट्टांगर मोबाइल मध्य सीज करा जाउथला मामला मध्य दाखल करा जाउथला किंतु एमिति कोन मजबूरी रहिछि जेल मध्य रे जोथे कि जेल सुपरिटेंडेंट मामला दाखल करिया पछ घुंचा दउछंती आमे सुशांत राउतंग उदाहरण एति पई देलु जे निमापड़ा सब जेल सुशांत राउतंग द्वारा सुपरिचालित श्रृंखलित तेणु से जेल मध्य जिते मोबाइल बाहर खबर आसला रोकठोक सुशांत राउत आसामी को बदली करने सहित एफआईआर दाखल करते मोबाइल जी देना कहीं तदंत हो कार्यानुष्ठान हो किंतु एठी आउ किछि जेल सुपरिटेंडेंट मठी ना नेउनी किंतु आगामी दिन में निश्चित भाव में प्रतिवाद करा मामला मध्य रुज करा भ्रष्टाचार जेल जानी जातु जे कदापि आम पाखर बंची पारे नहीं मामला निश्चित दाखल हम टिके समय लगी पारे किंतु आम प्रमाण जोगाड़ लगी पड़ीछु जो मानक आप निज कब्जार रखी अख्तियार रखी धमकाती आमे से खोला आकाश पाखक आसला आम कब्जा को आनीपारू कारण आम स्वच्छ एवं न्याय प्रदान कर आपण होचंती जेल रो जो भली कुह भितर बेंग एवं जनता भितर बाघ जनता भितर बाघ थिले जेते बड़ बाघ महाबल बाघ हेले जो भली मालिकर बोल मानी थाए आसाम को आपण से भली भाव रे जेल मध्य रखी धमकांती जो भली तदंतरे गरीब साहू को मध्य पदार पकई दिया जायछि जे गरीब साहू हमको कहले धमकाइले आमे लिखिकी देलु एठी अनुसय जेना कहले आमे पैसा देलु बीरेन साहू हमको कहले आमे तांको कथारे राजी हेलु जो भली अछि आपण एठी खसी परिबे नहीं कारण जेल विभाग रो दुर्नीतिर पर्दाफाश करबा पई आर्मी सदा सर्वदा रहिछि पुलिन जनक परे आमे जिबा बंधन बेरंग पाखु बंधन बेरा मध्य गोड़ टेकी बसिसंती गत वर्ष बारिपदा आछंती पुणी बारिपदा किंबा करंजिया जीवी मत कहीं अटकई पारिबेनी मोर प्रतिहारी सहित भल संपर्क अच्छी मोर डीआईजी अनुसायक सहित भल संपर्क अच्छी मो पाखे प्रबल पैसा अच्छी जो भली संजय पाल को बदली 15 दिन पर सुजीत पुणी से जेल को अटैच कर पावर देखिए पारि कारण संजय पाल भली मो पाखे प्रचुर परिमाण टंका अच्छी कारण मो बारिपदा जेल रे थिबा बेले डाली चाउल नबार वीडियो फुटेज किछि वार्डन पाखे पर्यटन मौजूद रही किंतु मो विरोध में कार्यानुष्ठान नबार साहस को जेल डीजी नहीं ये हूँ बंधन बेहेरा केवल से नुह गत वर्ष मंटो हाली इंद्रजीत बेहेरा कटक जेल रु बदली 4 मास पर किए 10 मास पर पैसार पवार देखे बदली कर बारंबार मामला देखा जाए किंतु भ्रष्टाचार जेल डीआईजी पाखे सब चापी दि जाए कटक जेल रे मन्मथ साहू आलोक बेहुरा महादेव देहुरी यही वार्डर्स असिस्टेंट जेलर्स जेल मध्य अराजकता कर मास धरी बेआईन डेपुटेशन अच्छी जेल डीजी निर्देश नहीं सुजीत राउल राजनीति चली कटक मंडल कारागार एठी जी प्रतिवाद कर विरोध में डिपार्टमेंटली प्रोसीडिंग आम जेल रु सुना चोरी करू
ଧରା ଯଦି ପଡିଯିବୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ ନାରେ ନା ମାମଲା ହବ, ଆମେ ଧମକେଇକି ବି ଲିଖିତ ନେଇଯିବୁ ଯେ ଆମ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ତମେ ଦାଖଲ କରିବନି, ୱିଡ୍ର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଚୋର, ବଲ୍ବ ଚୋର, କୌଣସି ବି ଚୋରି କେସରେ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେ, ଏଫଆଇଆର ହୁଏ, ଆରେଷ୍ଟ କରେ, ପ୍ରଚୁର ମାଣ୍ଡ ଦିଏ, ତାପରେ ଜେଲରେ ପୁରାଏ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରୁ ବେଲ ଆସେ, ତାପରେ କେସ୍ ଖଲାସ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜେଲ ବିଭାଗରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆମେ ଅଫିସର, ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର, ଆମ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଡାକି ତାଠୁ କିଛି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ, ମାମଲା ରଫା ଦଫା। ଚୋର କିଏ? ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଯୋଉମାନେ ଆଇନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରୀତିମତ ଭାବରେ କଳା ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନେ? ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଜେଲ ବିଭାଗର 2026 ସିଜନରେ ଡିଆଇଜିଙ୍କର ବଦଳି ରହିଛି। ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, ଶୁଭକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର, ଗରିବ ସାହୁଙ୍କୁ ଅକାମୀ କରି ବସେଇ ଦିଆଯାଉ, ଅନୁସୂୟା ଜେନାଙ୍କୁ ଅକାମୀ କରି ବସେଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଗରିବ ସାହୁଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି। এই সময়সীমা ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମାସେ 2 ମାସ ରହିଛି, ଏ ମାସେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଟାଚି ଟଙ୍କା ନେଇ କିଏ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି କି କାହାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରୁଛି, ଏ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଫିସରଙ୍କର ଅନୁଗତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଯେ ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବୁ, ଆମ ଅହଙ୍କାର ବଢି ରହିବ, ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କଣ, ଜେଲ୍ ଡିଜି ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଖାଲି ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ବଦଳି ହୁଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ସବୁ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜେଲ୍ ଡିଜି ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ଜେଲ୍ ଡିଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ମାହିର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ এইଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜେଲ୍ ଡିଜି ଦେଖିନଥିଲୁ ଯୋଉ ଭଳି କି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ। ପୁଣି ଆମେ ଜେଲର ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଡିଜିଟିକ୍ସ ରେ କେତେ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ କାହିଁକି କରିବେନି ଜେଲ୍ ଡିଜି? ଆମେ ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଅନୁସୂୟା ଜେନାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର, ଯାହାକୁ ସରକାର ୱାର୍ଡର ବୋଲି ଦରମା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି କଟକ ସର୍କଲରେ, ଅନୁସୂୟା ଜେନାଙ୍କର ଚାକର ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡର ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ଡିଜିଟିକ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜେଲରେ କେବେ ପାଦ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କୁହାଯିବନି ତ କୁହାଯିବ କଣ? ଆମେ ଜେଲ୍ ଡିଜିଟିକ୍ସ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଦେବୁ। ତମ ବାପାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତମ ବାପାଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏଠି। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜେଲରୁ ବଦଳି ହୋଇ ନୂଆ ଜେଲର ଏଠିକି ଆସିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ, ସିଏ ପୁଣି କହିଲେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳି ଚଲେଇବି ଜେଲ୍ ସେଇଭଳି ଚାଲିବ, ଏଠୁ ଯିଏ ଇନଫରମେସନ ଦବ ମୁଁ ତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି। ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କାଢୁଆ ଅଫିସର ମୁଁ। ଜେଲରେ ମୁଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କ୍ଷୀର ପଠାଉଛି, ଗ୍ୟାସ ପଠାଉଛି, ସବୁ କିଛି ପଠାଉଛି, ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛି। ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ମାସିକ ଯାହା ଦରକାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜେଲ୍ ପୁରା ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଜେଲରେ ନିଶା କାରବାର ଚାଲିଛି, ଜେଲରେ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଲାକାତ ଚାଲିଛି, ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆସାମୀକି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଟେଲିଫୋନରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଟେଲିଫୋନ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପୁଛନ୍ତି ଆସାମୀ। କିନ୍ତୁ ରୋଲ କଲରେ ମୁଁ ଗାଳି ଦେବି ଯଦି କିଏ ସୁନିଲ ରଥକୁ ଖବର ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବନି। ମୁଁ ସୁନିଲ ରଥ ସହିତ ଭଞ୍ଜନଗର ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲି। ଜେଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ର, ସମସ୍ତ ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ ସୁନିଲ ରଥକୁ ଇନଫରମେସନ ଦଉଥିଲି। ନା ସୁନିଲ ରଥର ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ନା ମୋ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଥରେ ଜଣା ପଡିବ କିଏ କେତେ ସଚୋଟ। এই ভ্রষ্টাচার অফিসর ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜେଲ ଆସି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଖବର କିଏ ଦେବନି ଜେଲରୁ। ନୀଳ ଅଟଳ ଭଳି ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ନିଜେ ଚୋରି କରାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ନିଜେ ନିଶା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବନି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବନି। କାରଣ ଜେଲ ଡିଜି ଆମ ପାଖ ଲୋକ, ଆମ ବିରୋଧରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜେଲ ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଇଥିବୁ।
জেল ছাড়ি পলাই গলা পরে কার্যানুষ্ঠান কিଏ নেব ଯିଏ ଶୁଣି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଖବର ଦବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇବି ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଇବି ତାକୁ ବେଆଇନ ଡେପୁଟେସନ ପଢେଇବି ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଗାଳି ଦେବି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରିବି এইভাবে অফিসর মানে জেল কু চলান্তি জেল হচ্ছে গোটে সংস্কার জায়গা কিন্তু এমানে কুসংস্কার ভরি দিয়ନ୍ତି যে সংস্কার আনিবা পাই চাহে তাকে তলি তলান্ত করে দিয়ନ୍ତି ডিপার্টমেন্টালি প্রসিডিং উপরে ডিপার্টমেন্টালি প্রসিডিং এক্সপ্লানেশন নাই কোর্ট পচারিবে কাহিকি ডিপার্টমেন্টালি প্রসিডিং কল কাহিকি ডকুমেন্টেশন দবনি নাই আমি কিছু দবনি আমি রাজা আমি শাসক আমি যেভাবে শাসন করিবু সেইভাবে মানে মানিବାକୁ বাধ্য জেল র অফিসর কদাস হচ্ছেন ওয়ার্ডর এইভাবে ভাবନ୍ତି জেল অফিসর কিন্তু আমি তাকে পরিবর্তন করে আজি নহ তো কালি পরিবর্তন নিশ্চিত ভাবে হব আমি থরে কইছিলু যে সবুদিনে সুশান্ত নাথক ভଳି জেল ডিজি জেলরে নথিবে জেল কো সন্তোষ উপাধ্যায় ভଳି ডিজি মধ্য আসিবে ত্যাগরঞ্জনଙ୍କ ভଳି অফিসর মধ্য খুব শীঘ্র আসিবে আর জেল র এই ভ্রষ্টাচার অফিসরଙ୍କ ଅସଲ ଚେର କଟାଯିବ ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।